24 Mei. Kali ini aku bakal bikin weekend vlog edition. Sebenarnya aku juga belum tahu sih weekend ini bakal semenarik itu atau enggak. Tapi kalau menarik berarti jadi di post, kalau nggak menarik berarti nggak jadi. Dan besok itu aku ada pilates class jam 10 dan aku udah lama banget nggak pilates. Jadi aku mau get back into it karena terakhir itu sekitar sebulan atau 2 bulan yang lalu. So, we're gonna do that again. Hey guys, morning. Sekarang jam setengah 12 and we just arrived at home. Pilates tadi itu a lot harder than I thought it would be. Kenapa aku ke-trigger buat tiba-tiba mau pilates lagi? Itu karena badan aku tuh belakangan tuh lagi kaku banget gitu. I decided to get back into workout. To get back into a workout, tapi jadi aku mulai untuk stretching lagi. Tapi I think it's because my body is too stiff, udah terlalu kaku, jadinya aku tuh stretching pun sakit. Biasanya tuh aku emang dari dulu tuh sering stretching karena I have scoliosis. Jadi I try to switch my high intensity workout to a lower intensity workout supaya less damaging aja. Aku takutnya makin parah conditionnya. Jadi aku emang lebih ke stretching, lebih ke yoga at home. Tapi emang udah lama banget nih enggak. Jadi I try to get back into it. Tapi kemarin pas udah mulai kaku terus aku nyoba stretching dan yoga lagi di rumah, itu malah sakit. Tapi sakitnya tuh bukan sakit kayak sakit ada yang salah sakit gitu loh. Sakitnya tuh karena kaku. Jadi aku tuh gak bisa nyampe gerakan yang too flexible, too stretching gitu. Jadi aku mikir kayaknya ini udah gak bisa sendiri. Mungkin I need to do a type of workout yang emang udah dibimbing sama orang. So I try Pilates. I think I'll just catch up with you later when I'm all cleaned up. Karena aku tadi lumayan keringetan dan sekarang udah lengket. So yeah, I'm gonna clean up and then I'll see you guys again. Having dinner. Itu jam berapa sih? Jam setengah 7. Sekarang jam setengah 7, kita mau makan ramen. Sibuk.
Sekarang itu aku lagi sebenarnya bukan ngerjain sih, jadi aku dikasih task dari tempat magang aku untuk pelajarin a few things dan dikasih referensi webinar dan juga undang-undang terkaitnya. So I'm aiming to finish that now karena abis ini I'm gonna go out with my boyfriend for a dinner atau just for a walk. Sekarang itu jam 12.52 and I'm planning to go at around 3, so I should be done with this by 2. Paling lambat sih kalau bisa jam 2 udah selesai supaya then I can get ready for our date supaya nggak mepet. So wish me luck. Like, I accept the way I look at women, and like serving those thoughts by the end of class and listening. So I'm currently getting ready for my dinner. Tapi aku mau sedikit book review. Jadi tuh aku sekarang lagi baca I'm almost done with this book. Ini tuh Think and Grow Rich. Sebenarnya buku ini tuh lebih ke tentang mindset, the mindset you need to acquire richness. Dan sebenarnya sih ini tuh rich definisi di sini tuh nggak semuanya banget tentang uang, tapi lebih ke sukses gitu. Kayak banyak contohnya tuh Henry Ford. Jadi itu dia tuh banyak contoh-contoh yang kayak orang-orang sukses, businessman, beberapa juga disebutin dalam buku itu. Jadi itu lebih ke the mindset that you need in order to acquire that success. Tapi sekarang tuh aku lagi in search for buku fiction karena aku tuh biasanya emang lebih seneng baca buku self-development dan non-fiction gitu. Tapi recently karena aku bacanya itu most of the time itu abis pulang kantor, jadi rasanya tuh capek banget gitu kalau misalkan baca bukunya tuh yang belajar lagi. Although I can say that the reason why I like reading non-fiction self-development books is because aku nggak by default suka baca. Jadi when I read, I look for books yang emang aku tuh ngerasa ada esensinya gitu. Jadi aku tuh baca self-development book. Tapi now that we're here, karena aku baca tuh sekarang lebih ke di waktu senggang to avoid just scrolling on my phone, aku jadi lebih ke get back into my reading hobby. But reading a non-fiction self-development book, as fun as it is tiring for a brain yang udah berjam-jam di kantor. Jadi I wanna look for like fiction books. Jadi buat kalian, kalau misalkan kalian ada rekomendasi fiction books yang fun, please give me recommendations. Oh, tapi a little thing about me is that I've almost always read English books karena aku ngerasa it's the perfect opportunity to expand my English reading skills as well, karena reading English books really helps with my understanding and comprehensions towards English gitu. Kayak aku tuh dari kecil, I can say that I've always been able to speak English fluently since quite a very young age karena pertama dari lagu, yang kedua dari film. Dan ini tuh dua hal yang emang dari kecil mungkin aku udah dibiasain sama orang tua aku. Jadi dari lagu tuh aku dikasih lagu bahasa Inggris, dan kalau misalkan nonton film, a lot of the times emang kita tuh nggak dipakein subtitle, so I was always trained to understand the thought process di film dan juga paham maksud-maksud dari lagu. So it's always been an informal training towards my English skills. But I've only started reading later on. Aku tuh baru mulai baca buku bahasa Inggris or baca buku in general itu sekitar SMA. I wasn't a big fan of reading dari kecil, kan ada orang yang mungkin kalian juga ada yang suka baca dari kecil, tapi aku tuh enggak. So when I started reading books, I started with English books, and it's really hard and it was kind of confusing to me karena kan aku kan udah, I can say that I have a high comprehension towards English, tapi for some reason ternyata baca buku bahasa Inggris tuh susah banget. In order to understand a paragraph, aku tuh ngerasa harus mikir atau bahkan kadang-kadang tuh harus baca berulang-ulang kali dulu. As fluent as I am in English, walaupun aku kayak bisa yang conversational on a daily basis bahasa Inggris aku bisa, tapi it takes a different skill sets to understand an English literature. Dan itu juga di-expand lebih jauh lagi pas aku kuliah hukum, dan when I'm forced to understand legal English literature, itu juga a whole different skill set. So, anyhow, I'm in look for an English fiction book. Jadi kalau misalkan kalian ada recommendation, please let me know. I would really appreciate it. Oh, kemarin itu I read a book called It Ends With Us. Ini tuh lumayan terkenal ternyata di TikTok. Tapi aku tuh baru lihat pas aku udah selesai baca. Jadi ternyata di TikTok tuh banyak review yang nge-label buku It Ends With Us. Aku tuh baca sequelnya.
Aku baca both seingat aku lupa yang mana yang duluan. Tapi seingat aku It Ends With Us dulu, baru It Starts With Us. Tapi karena yang It Ends With Us-nya seru, jadi aku sampai beli sequelnya. And that was the first time I actually enjoyed fiction book. I really look forward to reading the book. Karena bukunya tuh, it's very deep. Mungkin karena itu, jadi di TikTok tuh banyak yang bilang it can be toxic. And I understand where it's coming from. Karena bukunya tuh nyangkut childhood trauma, along with KDRT. Pokoknya trigger warning buat yang mau baca buku itu. But personally, I kind of enjoyed reading it karena di bukunya tuh banyak perspektif lain aja gitu. Trigger warning, tapi kalau kalian kepo, you should try reading it. That was when I figured that I might be able to enjoy fiction books, and right now I am in need of one. First of all, that's racist. Secondly, man.